गाड़ी सामने आया, 3 बंदे उतरे, मुझे पकड़ लिया। मेरे साथ 125 मोटरसाइकिल था और मुझे गाड़ी में डाल लिया उन्होंने। ज़्यादा ठार शर्म कड़म का ना मतलब धमकियाँ नहीं है कि भाई तो कथा पुलिस लजी कचर तजी उधार और बदबिया बोरे की तरह दीजिए नूचती है। घर में पता नहीं कमरा था, उधर रख दिया मुझे और इंजेक्शन लगाया। रोड दे मुंग सरा दे और इंडियन नंबर हो व्हाट्सएप आने रिंग रहा दे। इंजेक्शन चिचा लगोल उनवागा से एक्सपर्ट होकर बस सुंदगा से इंजेक्शन ये रजी जमास्तर के पटे हुए दसे पोशे पे ने मा इस्लामाबाद किम ताउ सर यो पेरा में हैप शे हो। आओ जी बिल्कुल आगे किम ताउ सुंदगा पार्टनर हो जाच का मुसा गवा के आपको रोज इंजेक्शन लगाते थे या एक ही दफा इंजेक्शन लगाते थे? डेली लगा? हाँ लगाते थे, बस पूछताछ करके फिर लगाते थे। तो पैसों डिमांड हो सर 4 करोड़ रुपए बताऊंगा और पुमा का टीम की मिसाल 2-3 घंटे टाइम देता सरा। वजन दे कम शे दे सालों रोजों की यार जी वजन हमने चेक करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं एहसन अवान। नाजरीन, आज तक हम देखते और सुनते आए हैं कि दहशतगर्दी, बताखोरी और जितनी भी बड़ी वारदातें होती हैं उसमें अफगानिस्तान का हाथ होता है, यानी अफगान सिम भी इस्तेमाल होती है। आज पेशावर में एक अगवा वारदात हुई है जिसमें इंडियन सिम इस्तेमाल की गई। इन अगवाकारों ने मुग़वी से कितना तावान का मुतालबा किया, अगवाकार कौन थे, कौन सी अहम शख्सियात की इन्हें सरपरस्ती हासिल थी, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। हम मुग़वी से भी बात करेंगे और पुलिस ऑफिशियल का खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मुग़वी बिलाल मौजूद है। आइन से बात करते हैं। पहले तो आपको मुबारक हो, आप खैर खैरियत से बाजियाब हो गए। क्या हुआ था? सर जी ये हमारे नमक मंडी में शॉप है लेदर का, और हम आ रहे थे तकरीबन 6 बजे से। बस यही टाइम है, दुकान से घर जाते हैं। हम घर के नज़दीक पहुंच गए तो एक गाड़ी सामने आया, 3 बंदे उतरे, मुझे पकड़ लिया। मेरे साथ 125 मोटरसाइकिल था और मुझे गाड़ी में डाल लिया उन्होंने, और बस मेरे हथकड़ी लगा दिए, पीछे आंखें बांध दिए। फिर हम तकरीबन 40 मिनट तकरीबन रास्ता तय किया। फिर एक घर में पता नहीं कमरा था, उधर रख दिया मुझे और इंजेक्शन लगाया। बाइक का नंबर लिया मेरे से और फिर मैं वो बेहोश हो गया हूँ। तो फिर उसके बाद पता नहीं 3-4 दिन बाद गुजर गए। बस ये मुझे कुछ इल्म नहीं क्या हुआ है। बाकी आपको रोज इंजेक्शन लगाते थे या एक ही दफा इंजेक्शन लगाते थे? डेली लगा? हाँ लगाते थे, बस पूछताछ करके फिर लगाते थे। बाइक का नंबर लिया, बाइक का, फिर इनसे रब्ता किया। वो मुझे नहीं इल्म अभी पता चला है, लेकिन वो इसके साथ लगा था। तो जब आपको इंजेक्शन लगता था तो आप बेहोश हो जाते थे? जी जी बिल्कुल। मारते भी थे? जी मारते भी थे, बस सब कुछ थे उसमें। तो क्या कहते थे वो पैसों का वो पूछ रहे थे, पैसे, पता नहीं क्या मसला था उनको। पश्तो बोल रहे थे? हाँ पश्तो बोल रहे थे। तो पश्तो में इन पख्तो के बेसा वेलचित लगा सब दा बस की बस अब कमरी ना बाहर होटल जी बाल चले गया होगी। और तेज कमजी की साथ ले वे नुक्सा राणा सब सरोटे मोटे पे दर को ना रोटे मोटे पे राखो ले जी। बस ब्याह इंजेक्शन भी वाले ब्याह लाड़ा, बस तपोस में पोस बेरानो को बस लाड़ो इंजेक्शन चिचा लगोल उनवागा से एक्सपर्ट होकर बस सुंदगा से इंजेक्शन ये रजी जमास्तर के पटे हुए दसे पोशे पे ने मा बस वे लगोलो एक्सपर्ट ओस दार आता हुआ है जिस कम मुल्जिमान दी आगे की हुई चेहरे हो स्तासु मुंशिमु कम निवलची भी दी। हाँ मुंशी कना दिशी इलम नष्ट दे इलम निश्ता असद इनुम दे। हाँ असद यो मुल्जिमी निवले रे जी अनु आगा पेजनी तासुम दे सरम दुकान की मुंग दिल तला और किम दुकान दे दिल तपे खबर किम दे उस टाइम दा वाक़या शुला हमारा तकरीबन 6 बजे टाइम हो और तकरीबन रात 1:42-43 टाइम मुझे माला रिंग लाने अननोन नंबर ना और अगली वाली जी मिसाल दा सामानत मुंग सरा दे दा रोड दे मुंग सरा दे और इंडियन नंबर हो व्हाट्सएप आने रिंग लाने और दे में खबर आ गई डेढ़ ज़्यादा ठार शर्म कड़म का ना मतलब धमकियाँ नहीं कि भाई तो कता का पुलिस लजी कचर तजी उधार और बदबिया बोरे की तरह दीजिए नूचती है कम जेने तासर वाक़या शवीदा नमोर तेल चेहरा था हो सदस्य खबर न था तासो मतलब कार आखिर वजह न सब वजह न कड़े दे नो ब्यागी मन पैसों डिमांड हो सर 4 करोड़ रुपये बताऊंगा
او په مغه ټیم کې مثال 2-3 غنټې ټیم دی تاسو سره نو زه ډېر انتهایی ټارچر کړم هغې چې مطلب اوس دې شپه ده چې چاته کښېنیم دا دومره غټ اماونټ راوړي یا چې څه کیې نو دغه مین خبره دی کې دا و سرجي چې دوی ویل چې دا به دلته نه ته بورې کې لاس چتې نو هغه خو بس د هغې نه الله عالم چې کله 4 کروڑ هغې ومنلې تاسو نه مطالبه وکړه کېده 20 लाख ته راله خبره جی سر هغه څه خبره وه نو سرجي لکه هغې زموږ سره دا کار کړی دی که نه نو هغوی ته زموږ د بیک ګراؤنډ پته وه د بیک ګراؤنډ هغې ته زموږ پته وه چې یاره مثال دی څومره افورډ کولی شي نو اوس والله عالم چې دی کې هر قسمه دي एकदम 20 ترال یا 4 کروڑ ته چې دی نه زنیم خبر ودی چې موږ پولیس سره خبر کېده چونکه اوس پریس کانفرنس خو زما اصل کې هغې سره چا تفتیش کړی دی هغې ویلي چې دا کم ملزمان دي دیو کې د دې ستاسو څوک پارټنر هم و دا د هغه هم کارستاني ده یاره بھائی جان داسې ده که نه چې اوس دا کم اسد هلک دی دا کم اسد هلک دی که نه چې دا څه ټایم په سکرین باندې رالی نو بیا ما ته تسلي او زه شور شم چې یاره دې کې واقعي د خپل سړي لاس دی کنې مونږ چې څه ټایم اف آی آر مو وکړو نو مونږ نامعلوم باندې کړی ولې مونږ ته پته نه وه په دې نمبر باندې صرف چې اسلام آباد کې هم تاسو سره یو پیره مسهیپ شوی و جی بالکل هغې کې هم ستاسو همدغه پارټنر و چې کوم اوس اغوا کېدی یاره سرجي دا به اوس مزید به تفتیش کېږي پولیس ته بس د دې کې پولیس ډېر زیات تعاون زه ډېر زیات سیټسفای یم لکه وینا کېږي که نه او مزید دې باندې تفتیش دې څنګه چې سرجي وینا دا کېږي چې کله ستاسو پارټنر و تاسو کاروبار یو ځای و بیا هغه نه پس ته کاروبار بیل شو هغه خراب شو تاسو ښه کېدی په دې وجه هغه پلانینګ کړو اسلام آباد کې پهله په تاسو باندې یو واردات کړو بیا هغې نه پس ته اوس پېښور کې پې وکړو نو آیا دې کې څه حقیقت شته یاره سرجي لکه ټول انګل ته چې زه وګورم که نه نو بس ټوټل فوکس زما چې څنګه ډي سي پي صاحب او ایس ایچ او صاحب په ذات خود چې څنګه ما ته داسې وویلې نو بیا زما یقین پخته شو چې واقعي داسې بلال څو ورځې اغواکارو سره 4 ورځې څنګه در باندې تېره شوې دا بس ښې سختې وي جي بس په مرګ حساب موږ ویل اوس په بس الله نه سوالونه کول چې کله به الله دې په موږ خپل رحم وکړي لکه بس په مرګ تا وایي چې بس مړکوي مې بس همداسې هم ویل اغواکار هم درته چې مړکوي ویلې راته وزن دې کم شوی دی 4 ورځو کې بیا دې وزن خو هم نه چیک کړی او خپه لکه واده دې کړی دی واده مې کړی دی بچي درته یادېدل بالکل راته یادېده دې ورځ باندې سرجي د دوکان نه به وختي نور کله معمول کې مثال نیمه ګنټه مخکې راوتې دي نو د دې چونکې د 15 ورځو ماشومه وه د هغې طبیعت خراب و دا بس هغې ډاکټر له بوتلو نو دې کې دې ظالمانو مطلب داسې اقدام اوچت کو چې مونږ یې بیخي بالکل خو خبر عزیز یو ما خله راځي چې خپل پارټنر داسې کوئی تفتیش وکړو نو بس په هغې دوران کې مثال مونږ ته دا شی کلیر شو چې واقعي دې کې خپل سړي لاس دی اس وقت ہمارے ساتھ ایس پی فقیرآباد محمد ارشد خان موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر بہت شکریہ اغوا واردات ہوئی تھی کیا تھا تھوڑا ڈیٹیل بتا دیں بالکل یہ 5 تاریخ کو 5 نومبر کو بلال ایک تاجر ہے جو نمک منڈی میں کام کرتے وہ شام کے ٹائم وہاں سے گھر جا رہا تھا اور راستے میں گاڑی میں بندے آئے اور اس کو گاڑی میں ڈال کے لے کے گئے تھے اکرام اس کا بھائی ہے اس نے وقوع کی رپورٹ کی تھی اور اسی رات لیٹ نائٹ ایک انڈیا کا سم تھا واٹس ایپ پہ استعمال ہو رہا تھا تو اسی نمبر سے 4 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کیا ہم نے ایف آئی آر دیا اور ٹیکنیکلی اس پہ جب کام شروع کیا تو 9 تاریخ کو ہمیں پتہ چلا کہ یہ ملزمان تانری کی حدود سپید سنگ میں وہاں پہ ایک جگہ پہ بلال مغوی کو وہاں پہ رکھا گیا تھا وہاں پہ ہم نے ریڈ کیا ریڈ کے دوران فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا تھا جس میں ایک ملزم جو تھا وہ زخمی حالت میں ہم نے گرفتار کر لیا اور 2 باقی ملزمان بھی گرفتار کر لیے تھے مغوی وہاں پہ انہوں نے باندھا ہوا تھا جہاں سے ہم نے بحفاظت بازیاب کروا لیا ہے سر جو اغوا کار تھے یہ پیشہ ور تھے یا جو مغوی تھا اس کے ساتھ کسی قسم کا تنازع چل رہا تھا پیشہ ور بھی ابھی چونکہ انویسٹیگیشن سٹارٹ ہے اور آج ہمیں ان کی کسٹڈی ملی ہے تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائے گی لیکن پیشہ ور اس لیے تھے کہ انہوں نے 4 کروڑ کا ڈیمانڈ کیا تھا تو باقی جو تفتیش ہے چونکہ ابھی تو صرف ہم نے 3 بندے گرفتار کر لیے باقی ملزمان بھی گرفتار کریں گے تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائے گی سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ اس اغوا کاروں کو جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ ایک اہم شخص ہے لیکن ابھی اس کا نام آپ میرے خیال سے ڈسکلوز نہیں کریں گے بالکل جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ تو ہے ظہور اس کا نام ہے سعید آباد کا رہائشی ہے اور باقی جو ملزمان ہیں وہ سارے بندے اس نے ہائر کیے تھے تو وہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے جب ظہور یہ بندے ہائر کرتے اور پھر آگے جا کے آخر تک یہ تقریباً 10-12 ملزمان اس میں انوالو ہو جاتے ہیں
انہوں نے بتایا کہ 4 کروڑ کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن اینڈ آف ڈے جو تھا جب مغوی بازیاب ہو رہا تھا اس سے چند گھنٹے یا چند لمحہ پہلے 20 لاکھ پر بات آ گئی تھی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ 4 کروڑ مانگ رہے تھے، اور چونکہ ان کے پاس مغوی تھا تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ ان کو کہے کہ ہم ٹھیک ہے ہم دے دیں گے پیسے ان کو انگیج رکھنے کے لیے، لیکن یہ بات نہیں ہوئی تھی 20 لاکھ پہ، وہ بضد تھے کہ آپ نے 4 کروڑ روپے دینے۔ اچھا سر، ایک بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ جو ملزمان ہیں اس میں ایک مغوی کا منشی بھی رہ چکا ہے، اور کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد میں بھی ایک ہنی ٹریپ سا کوئی واقعہ ہوا تھا، اس میں بھی ان لوگوں کو پھنسایا گیا تھا۔ یہ بالکل ان کے ساتھ منشی تھا، اور تقریباً 7-8 مہینے پہلے یہاں سے کام چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ باقی اسلام آباد والا جو ہے اس کا میرے علم میں کوئی وہ نہیں ہے، وہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ نہیں، میری مغوی سے بات ہوئی ہے، وہ مان گیا ہے کہ بالکل اسلام آباد میں بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہنی ٹریپ والا واقعہ ہوا تھا، اور مجھ پہ ریپ کا وہاں پہ FIR ہوئی تھی۔ وہ چونکہ اس کیس کا حصہ نہیں ہے، ہم اس کو چونکہ ملزمان کا ابھی ہم نے کسٹڈی لیے آج، تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کیا کہیں گے؟ آج تک ہم دیکھتے آئے ہیں، بلکہ سنتے بھی رہے کہ بطہ خوری، اغوا، دہشت گردی میں افغانستان ملوث ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں انڈین سم استعمال ہوئی ہے اس اغوا کے کیس میں، تو یہ کوئی شاکنگ نیوز نہیں ہے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے؟ یہ بہت مشکل کیس تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو سم استعمال ہو جاتے ہیں اس میں تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے، لیکن واٹس ایپ پہ کال کرنا اور وہ بھی انڈیا کا نمبر آنا، تو یہ بہت زیادہ مشکل کام تھا، لیکن الحمدللہ ٹیکنیکل ٹیم نے بہترین انداز میں ان لوگوں کو ٹریس کیا۔ اچھا DSP صاحب، آپ چونکہ انویسٹیگیشن ٹیم کے حصہ بھی تھے، سارا آپریشن آپ نے لیڈ کیا، کیا دیکھا آپ نے جب آپ موقع پر پہنچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو وقوع تھا بالکل پروفیشنل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے جب ڈیمانڈ کی تھی 4 کروڑ کی، جب مدعی وہ کہہ رہے تھے ان کے ساتھ رابطے میں تھے، تو وہ ان کو کہہ رہے تھے اس ٹائم کہ اگر آپ نہیں دے رہے ہمیں تو ہم اس کو افغانستان میں ہماری پارٹی ہے، دوسری پارٹی ہے، ہم یہ پورا جو یہ بندہ ہے مغوی، یہ ہم ان کے حوالے کریں، ہم بے فروخت کریں گے، باقی پھر وہ جانے آپ سے پھر پیسے نکلوائیں گے۔ تو پروفیشنل ہے، اور شک بھی ہمیں ہے کہ انشاءاللہ ابھی انٹروگیشن سے پتہ چلے گا کہ یہ انہوں نے لازماً اور بھی کچھ اس طرح وقوع کیے ہوں گے۔ یہ جو ملزمان ہیں ان میں افغان مہاجر ہیں؟ ابھی 2 بندے ہیں جو کنفرم نہیں ہو رہے نا ہمیں، اگر جب ان کا پتہ چلے گا شاید ان میں نکل آئے، ابھی کنفرم نہیں۔ 2 بندے ہمیں ہیں، وہ ان نون ہے ابھی تک ہمیں، جب وہ مل جائے شاید انشاءاللہ اس میں نکل آئے افغانی۔ اچھا، یہ جو منشی تھا ان کا، جو اسد منشی، اس کا کیا کردار تھا؟ اسد منشی ملا ہوا تھا اغواکاروں کے ساتھ، ملا ہوا تھا، اور انہوں نے اصل میں دکھاتے ہیں نا کہ جو بڑی سامی ہو ان کو، یہ ان کا یہی کام تھا کہ یہ بڑے ہیں، ان کے پاس پیسے زیادہ ہے، چین سے کام کرتے ہیں لیدر کا، اور کنٹینر کی شکل میں آتے ہیں، تو وہ تو اس طرح کے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں نا۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ یہ انڈین سم پشاور تک کیسے پہنچی؟ کیا کوئی نیا نیٹ ورک آیا ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور کھیل چھپا ہے؟ اگلے پروگرام تک اجازت دے اور دیکھتے رہیے جرم داستان۔